इधर कांग्रेस और भाजपा के बाद आज अगप्पा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अंबाड़े स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी की घोषणा पत्र को जारी किया। इस दौरान सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, कुमार दीपक दास, मनोज सैकिया, नूरुल हुसैन समेत कई नेता उपस्थित रहे। आपलोक सकलोए जाने जे এই নৱবৰ্ষৰ পাকখনতে তিনিটা পৰ্যায়ত পঞ্চম বাবৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম আৰু খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে যিবোৰ যোৱা চতুৰ্থ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি নৱত হৈছিল, ঠিক সেইদৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত পঞ্জ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ যোৱাটো নিৰ্বাচনৰ পিছত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰি পুনৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টত কেইটামান বিষয় উল্লেখ কৰিছোঁ। কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নতি আদি কৰি অকল কেইটামান চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চাকৰিৰে আপোনালোকে নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে, সকলোৱে জানে। কৃষিৰ ভিত্তিৰে উদ্যোগ কৰি উদ্যোগী ৰাজ্যলৈ অসমক ৰূপান্তৰিত কৰি ব্যাপক উদ্যোগীৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নতিকৰণ কৰি যাতায়াতৰ উন্নতিকৰণ পিছত ব্যাপক উদ্যোগীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি অসমৰ যুৱসকলক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে। নিবনুৱা সমস্যাৰ উল্লেখ কৰা নাই, নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে, তাত ক'বলগীয়া একো নাই। 6 নম্বৰ দফা অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মাক লৈ গঠিত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন যাতে চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ হেঁচা অব্যাহত থাকে। অসমৰ 6 জনজাতিৰ জনগণন কৰা অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী। অসম গণ পৰিষদে দৃঢ়তাৰে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতীয়কৰণ হোৱাটো বিচাৰে। এই সম্পৰ্কত পূৰ্বতো আমাৰ স্থিতি শক্তিশালী আছিল আৰু ভৱিষ্যতেও আমি শক্তিশালী ৰূপে আমাৰ দাবী উত্থাপন কৰিম। आसाम गण परिषद आसाम से सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आंचलिक राजनीतिक दल। इसने 2 बार हम लोग सरकार किया था और इस दफ़े भी हम लोग सरकार गठन करने के लिए बीजेपी के साथ तालमेल रख के हम लोग जोत निर्णय किया है। और ये जो हम लोग का एजीपी बीजेपी का जो गठबंधन है, गठबंधन के साथ इस दफ़े भी सरकार गठन होगा। लेकिन हम लोग आसाम गण परिषद का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करना चाहते हैं। आसाम की जो बहुत दिन से पड़ा हुआ जो नेशनल जो इशू है, जातीय जो समस्या है और राष्ट्रीय जो समस्या है, उसके बारे में हम लोग का जो आधार है, ये कर्मसूची का ये जो कार्यसूची होगा, तो कर्मसूची और कार्यसूची के ऊपर हम लोग का जो लिखा हुआ है, तो वो हम लोग इश्तहार बना के पब्लिक के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस दफ़े भी हम लोग का जो मरसा है, हम लोग जो एजीपी बीजेपी का जो गठबंधन है, एक गठबंधन का सरकार होगा। Current national problem is the main problem of Assam. We want this problem should be resolved immediately. We want foreigners free Assam. Number 2, Assam Accord. Total implement of Assam Accord we are advocating for last 2 decades. We are quite confident and believe this time this accord will be implemented in toto. Clause 6 of the Assam Accord is the main heart of the accord. For implementation of Clause 6, central government for the first time constitute a committee under the chairmanship of Justice Biplab Sharma
we want recommendation of the Justice Biplab Sharma Committee should be implemented in total. Unemployment is a very important issue, current issue, burning issue. Job creation will be the utmost priority of the next government. If industrialization is coming up, if capital investment is going up, definitely we believe new